का बोली कर कहिथिले प्रश्न लिखि कर देथिले कुंतींकर दियर द्रौपदी मौला अर्जुन ससुर भीमंकर सला उल्टिया कहि देथिले इथिल लगी तर्जमा करि नै होथिला सखा तो कुंतींकर दियर द्रौपदी मौला अर्जुन ससुर भीमंकर सला केन आज्ञा गुटे कहूतिले गुंदरे हेबो सकाल पुआ बोलथिले चांडाल 5 मिनिट रु 10 मिनिट जासी और आंसर फट कर दे देसी अरे पासरी को नहीं जाएगा छाड़ी को नहीं पोले से गां रे सखा बाबू रे कोत्रु राजा अरे हां ठपू जाके शॉट कहू त मैं वही देखि गिरी भांग खाई जो भांग खाई जो सखा बाबू रे कश्यपरा रोसिर पत्नी रे आर ओटे कोत्रु रानी मुई पदे लोमाले केसे 3 पद लोमा सखा आज्ञा कोत्रु कर पुत्र मासुकी जे नाम सखा जे कश्यपर पत्नी कोत्रु देवी तांकर गर्भरु अष्टकुला नाग जन्म हेले अष्टकुला नाग शेष पराह भुजंग अहिराज अनंत लक्ष्मण विषम ससप इटा 8टा नाग जन्म जेते बेले बासुकी नाग जन्म हिचे से बासुकी नाग के का बोल के कहि जा कुंतींकर दियर कुंती कहा के विवाह हिचन बाबूरे अरे इंद्र देव ताको चिंता रे कोले कुंती नारी अरे इंद्रंकर भाई पुरी अरे इंद्रंकर भाई पुरी बासुकी पृथियो सेदरी यूट्यूब वाले बुड्ढा रे प्रश्न हिजे बोली कि थमलाइन मारे कुंतींगर दियर हां के बासुकी कुंती कहा के डाकी दिले इंद्र देवता इंद्रंकर भाई के बासुकी तो कुंतींकर दियर हेले कि द्रौपदी मौला सखा द्रौपदी केनु जन्म हिजन यज्ञरु तांकर बापा के द्रौपद राजा द्रौपद कहा के बियाह हिजन आज्ञा बासुकी रा भौणी के द्रौपद भी भागेले अरे तेणु करी द्रौपदी जे आज्ञा मौला बोइले तो कुंतींकर दियर तो द्रौपद राजार सला के बासुकी तेणु करी मौला बोइला द्रौपदी द्रौपदींकर मामू हेबा कि नहीं इंद्रंकर जेते बेले द्रौपदींकर सला द्रौपदींकर मौला अर्जुन ससुर भीमंकर सला सखा अरे बेला बोली कन्या को जे भीम भी भागेले से बेला बोली के आज्ञा बासुकी रा भौणी जे अरे सनिता ओ बोले बासुकी रा भौणी के बेला बोली
भीम के जते बेले विष लड़ू देथिले कौरव माने पातालपुर के पले गइथिले भीम अच्छा से पातालपुर रे बेलाबली कन्या के विवाह हितली तांकर गर्भरु के जन्म हितला बेलाल सेन जे शुभ खंबरे बेलाल सेन के गाड़ी थी और बांधी थी तो भीमंकर सला के हला बासुकी बासुकी भौणी के जते बेले विवाह हले भीमंकर सला अर्जुनर ससुर सखा आज्ञा बासुकी राजिया पुणी अरे नागो बाली नाम विवाह दिल ताकू आज्ञा वीर अर्जुन प्रश्न कामली कर हितला सखा कुंतींकर दिय राजे द्रौपदीर मबुला আর ভীমঙ্কর আর অর্জুনর শ্বশুর যে আর ভীমঙ্কর সলা সে বাসুকি বাসুকি কুন্তির দিয়র দ্রৌপদীর মৌলা अर्जुनर ससुर भीमंकर सला इटा महाभारतर कथा आज्ञा सुंदर प्रश्नटे पत्री थिले जा भी हो मिली गला आंसर इटा महाभारतर कथा बस बस दुती गो जेते जल्दी परज मोर माई के आंद बज जो आगो बाबू हां तमे खाली माई 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 हो छ जे मन 2 मास एडजस्ट करो ना जे को कहीं काचो कहीं मुनियार कहीं घोड़ा मु तो पइड पानी आय मा तो रेस्पेरी डेट पले गोला पुत्ता फेर गुटी अरे मा दगरे मा जुड़े हो इदा नहीं जुड़े आया हमके डोड़ हैला टिके कम से कम करे दियो नहीं कोही कर गोले भी है चंडाल नहीं कोही पाला इसिन गुटी आज्ञा नहीं कोथिले सकाल को आगे हेले भी नहीं पारो त्रिपुरा राधा को विष्णु अभिशाप देइथिले हां तुई जुगे जुगे मानवी होई जा किंतु से मानवी रो त्रिपुरा राधा केबे मुक्ति पाइले हाडा गुटे कानो मोटा गुटे सुन तोटा बर गुटे हाबो तुलसी गछ काहे की अनिद्रा होई रहे और के अभिशाप कहा के अभिशाप देइथिला तांकू मरि गने रे बुआ चेप्टा छाड़ी बही एक बारी सरकटी से बुआ तोरा काना बोलो त्रिपुरा राधा को विष्णु अभिशाप देइथिले तुई जुगे जुगे मानवी होई जा किंतु से मानवी रो त्रिपुरा राधा केबे मुक्ति पाइले बोले से राधा मुक्ति केबे पाई और तोटा तुलसी गछ का हला जे चेती कर अछि ओए चेती कर जे कहार अभिशाप रु सब बेले चेती छी होय परे মই सही जगी चेती जे मैं काना जाने बुआ नरो बानर लुक दोतिगो ई दुईटा कहि देसु कह पिला आज्ञार प्रश्न नहीं करबे न डोण टिके करमु ई दुईटा तमर शॉर्ट शॉर्ट कहि देबे हाय टप 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 ए बुआ जहा पारु टप टप बुझा हे सखा तो दुती के केन प्रश्न देथिले गमर धन त्रिपुरा राधा अभिशाप विष्णु अभिशाप देइथिले तू मानवी होई जा सखा अरे मानव विष्णु को त्रिपुरा राधा जे जानो आर गलक को नहीं थिले आगो प्राण धन त्रिपुरा राधा गलक करे जते बेले महानित्य रास चली छे आर मानव विष्णु स्वर्ग के जइछ तो त्रिपुरा राधा देखितला मानव विष्णु को तो मुई जदी ताहाके नै नेमी ई महानित्य रे दर्शन नै करि पारे बोली के त्रिपुरा राधा केनता कोले आगो नारी पिए करी पुनी मानव विष्णु को महानित्य पुरा को से धरि गले ताकू महानित्य पुरा के से धरि नेले ताकू
নৃত্যকে গোটে নারীতে করে দেলে মানব বিষ্ণুকে ত্রিপুরা রাধা তাকে নেই গেলে হ্যাঁ তো এই কথা কে জানি গলে মুক্তি কেবে পাইছিলে আগো নদী পিতা জানিলে শুণ গো দূতিকা আর কাহি পাই আনিলু গো বিষ্ণু রাধিকা আর কাহি পাই আনিলু গো বিষ্ণু রাধিকা তো অনাদি পিতা জানি পাইলে এই কথা হয়ে হয়ে তো ত্রিপুরা রাধা মানব বিষ্ণুকে নারীর উপরে তাকে উড়নি দিয়ে দিয়েছে আর মোর রাসকে দেখে আনিছে হয়ে গো বাবু তো কি অভিশাপ দিলে অনাদি পিতা অভিশাপ দিলে কাঁ বলি করে অভিশাপ দিলে এখানে লেখা আছে এ আগো ত্রিপুরা যুগে যুগে জন্ম খেবু আর মানব জনিরে যাই জন্ম হইব মানব জনিরে যাই জন্ম হইব আজের দিনও মানবী হিতা হয়ে হয়ে তো সত্য যুগে ত্রিপুরা রাধা লক্ষ্মীর উপরে জন্ম হইল হয়ে গো বাবু ত্রেতয়া যুগে সীতার উপরে জন্ম হইল হয়ে হয়ে দ্বাপর যুগরে রাধার উপরে জন্ম হইল হয়ে হেলে কলি যুগে কেনতা করে নিস্তার পাইলে কেনতা করি ইটা কেন পুরাণের কথা জানি যোগা কেন পুরাণ আগ অন্ধারি গ্রামরে বৃন্দাবতী রূপ খেলে মদন যে তাঙ্কর পত্নী জানিতাও ভলে আজ্ঞা মানে নেই জানি পার কেবল জানবে বাবাজি মানে পুরাণ যদি পড়িথিবে জানবে হয়ে অলেখ পুরাণ চতুর্থ খণ্ড হয়ে গো তো মানব বিষ্ণু ଆଉ ତ୍ରିପୁରା ରାଧାକେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ତ ଅନାଦି ପିତା ତୁମେ ଇ ମାନବ ରୂପରେ ମୋ ଠାନକେ ଆସିଲ ଆର୍ ଦେଖେଇ ହେଲ ଆଜିର ଦିନ ତୁମେ ମାନବୀ ହେଇଯାବ ତ ମୁଡ଼ିଆ ମାଲା ତ୍ରିପୁରା ରାଧା ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଯଦି ମାନବ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ହେବି କେବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇମି କହ ତ ଅନାଦି ପିତା କାଁ ବୋଲିକରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆଗ ଅନ୍ଧାରୀ ଗ୍ରାମରେ ରାଧା ଗো ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମେ ଥିବୁ আগো তোর পত্নী মদন গো তাঙ্কু সেবা যে করিবু অনাদি পিতা অভিশাপ দৌছন তি অন্ধারি গ্রামরে বৃন্দাবতীর উপরে জন্ম হেবু আর জগন্নাথ ভগবান মদনর উপরে জন্ম হেবু বেশ সেখানকে কে যাবে আজ্ঞা প্রভুত স্বামী প্রবেশিবে সে অন্ধারি গ্রামরে আর মারিয়া ডাকি দেবে আজ্ঞা বৃন্দাবতীর ঘরে মর্ত্যরে যেতবেলে মহাপাপ হয়ে যাচ্ছে হয়ে হয়ে সুরভি যেটাকে বাসুকি হয়ে গো তো গাইর উপরে তো অনাদি পিতাকে প্রার্থনা করছে প্রভু ই মর্ত্যরে তুমি বিরাজমান করার পৃথিবীর পাপ তাপকে ভস্ম করো সে বৃদ্ধ স্বামী যেতবেলে দিগ ভ্রমণ করি 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 যেতবেলে অন্ধারি গ্রামকে যাইছন তো বৃন্দাবতী ঘরকে পৌঁছে পড়িছ সে বৃন্দাবতী কে মানবী রাধা হয়ে গো যেতবেলে বৃন্দাবতীর উপরে জন্ম হয়েছে তাহার ঘরে অমানিয়া ঠেকি দিলে হয়ে হয়ে আগো সেই দিনু বৃন্দাবতী সেই দিনু রাধিকা গো অভিশাপ গেলা আর লেখ পুরাণে দুটি চতুর্থ খণ্ডরে রহিলা
তো সে ত্রিপুরা রাধা ଅନ୍ଧାରୀ ଗ୍ରାମରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ହଏ ଗୋ ବାବୁ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯାଇକି ରମାଣିଆ ଟେକି ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ରନ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେଲେ ତ ତ୍ରିପୁରା ରାଧା କଳି ଯୁଗେ ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ନି ପାଇ ନାଇଁ ପାଇ